Like, subscribe and get notified. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार दवरपाक जाय. कितें आसा, स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड जो प्रोक्लेमेशन पेपरार आनी गॅझेटीर घातले ताचे प्रमाणे आमी एक आमचो ऑब्जेक्शन फायल केलें आनी ऑब्जेक्शन फायल करतकच आमकां हियरिंगाक लेटर आयलें. हियरिंगाक आमी सगळे गेले आनी थळावी थंय लोक आसले, आमचे फिशरमॅन भाव थंय रावतात सकला, ते सगळे आयिल्ले लोकल्स. तांणी कितें सांगलें तांकां की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमचें पळय लायव्हलीहूड आहा तें काबार जातलें हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार. आनी सगळ्याकून व्हडलें की हो प्रोजेक्ट नॉन डेव्हलपेबल स्लोप दोंगरार पळय आसा तो थंय एक्सेस ना, रोड ना, कांय ना, कसोच तो प्रोजेक्ट थंय जावपाक शकना. खरें म्हणचें जाल्यार थंय जालें कितें, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हियरिंग जालें डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीजाच्या ऑफिसान आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो कोणूच ऑफिसर ना थंय. आमी जाल्यार तेंचे ऑफिसर खंय आहा, कित्याक प्रोक्लेमेशन तांणी घातलां. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर अंडर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. ना म्हणटा, तांकां आपोवंक ना. तांकां सांग, तांकां आफय, तांकां कळुनी कितें लोक म्हणटा तें. सो तांणी थोड्यो वस्तू, थोड्यो गोश्टी आमी मांडलेल्यो त्यो आयकून घेतल्यो आनी आमकां सांगलें की हेजे फुडें तुमी तांकां कळोवन आनी एक हियरींग घेवपाचें आसा आनी हें पळय हियरींग जालां तें तुमकां कळयतलें कितें मिनिट्स जाल्यार कितें. ताचे मागीर आमकां कांयच तांणी सांगूंक ना, न्हय थंयच्या लोकल लोकांक कितें तरी सांगलां. तुका लोकांचें पडून गेलां जाल्यार ते कलेक्टराचो रिपोर्ट वचून हाड आनी बंद कर मरे तो प्रोजेक्ट. तूं लोकांच्या दोळ्यांनी बटे तेल घालूंक पळयता. बंद करून उडय तो प्रोजेक्ट. लोकांची डिमांड आसा, लोकांची एक वीश आहा थंय की तो प्रोजेक्ट ताबडतोब बंद जावपाचो. ते पळय तुमी हांगा पणजेन रावन ते दिसता दोंगर तो काबार केला पळय तो. तांकां कसलीच परमिशनां जाग्यार ना आनी तो म्हणटा हिल कटींग जावकूच ना थंय. अरे म्हणजे इतले लोक पळयता ते हिल कटींग जालां, ते मूर्ख लोक सगळे. म्हाका चॅलेंज आसा पंचायतीक की ते रिपोर्ट येवसर ताबडतोब येता ते मिटिंगेक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून प्रोजेक्ट पयलो बंद उडोवन ताचे मागीर तेजे सगळे पळय रिपोर्ट येतात तेजेर भासाभास जावन पयलीं स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाक कांयच आनी इवन तांकां लोकांनी पासून सांगलां की पंचायत राज एक्ट 1993 ही सुप्रीम. कसली नांवां, पूण एक्चुअली हे कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जमनी हडप करून मागीर तेंची अप्रुवलां अशीं घेवप आनी मागीर ते जमनी विकप कोणाक फ्लॅटां बांदपाक आनी कितें करपाक. आनी तुमी पळया, गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान सेटअप अ प्रायवेट युनिवर्सिटीचें अप्रुवल दिलां. जालां पास एसेंब्लीन प्रायवेट युनिवर्सिटी घालची म्हणून गोंयांत. आनी खंय मेडिकल सायन्सीस, इंजिनियरींग सायन्सीस म्हणजे आनीक कॉलेजां घालची. कसलीं कॉलेजां कॅपिटेशन फी करेक्ट करपाक आमच्या गोंयकारांची. अरे तुमी आनी गव्हर्मेंटाचे घाला मरे, सिटां वाडया मरे लोकांक, भुरग्यांक. आज हे फावटी आयला की इतले इंजिनियरींग सिटाचे लोकांनी सिटांच भरूंक ना म्हणून. आनी तुमी हाडटा हें कित्याक लोकांक तेजेर स्टडी जाल्या. हे आमचे थियेचे भाव 2 लाख स्क्वेअर, 2 लाख 5-10 हजार न्ही, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो थिये, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो. आतां पंचायतीन नोटीस काडला, तांणी तांकां सांगलां तुमी नोटीस काडा म्हणून लोकांक सांगपाक, तांची ऑब्जेक्शनां घेवपाक. आनी तांणी सांगलां 25 तारखेर सप्टेंबराचे पासून डेट आहा, म्हणजे आनीक 2-3 दीस आहा. आनी कितें सांगलां, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप अ प्रायवेट युनिवर्सिटी, म्हणजे मेडिकल सायन्सीस आनी कितें आनी जर्नलिजम, इंजिनियरींग. ही जमीन घेतल्या कोणाची, कोमदादीची. कोमदादीन असले जाग्याक दिवपाचे येत ना कोडान प्रायवेट युनिवर्सिटी घालपाक. केन्ना दिली जमीन कोमनीदादीन आनी गव्हर्मेंटान फोर्सांनी करून तांकां काडून दिल्या ही. ते लोकांक सांगून दिवचें सगळें. आनी लास्ट तुमच्या मुखार सांगता, हो पळय सर्वे नंबर 88 हांवें तितलोच एक्स्ट्रॅक्ट काडला रिजनल प्लॅनार. 88 हो भाग, तो फूल भाग अशें वेवी लायन्स पळय आसा, नॉन डेव्हलपेबल स्लोप फूल
सर्वे नंबर 88 ऑफ विलेज थिवी, विच इज ॲक्च्युअली ऑन द बॉर्डर ऑफ थिवी. दोंगरार आहा ती. अडवाळपाल पळय नेक्स्ट विलेज आसा, त्या अडवाळपालाच्या बाउंड्रीक आसा ती. Watch on Herald TV.